Kwame Nkrumah say enyumi ho ntibu nyina pa na hanapa onante akichu na ekata fita we okuta hankachi fita onkata hwe eno ko na odi nam okay police ba kumpe na di na chi okota yi aba onkata tuo odi na chi nu papa nya gro ese Kwame basara ha bo ehia nipa be hia no kwan wow obesi politician no ha be nanti phone sa abedu ha tamna masakai ha na ßlacklist on faka on nanti phone Kwame Nkrumah ba mo no on nanti phone sa ansana obesana ko wura naka achampo ne hene na ye fine di Kwame chechi Kwame echi achampo de na di Kwame Nkrumah achampo tam na sere ha mbanya sika no mudijwa Akufo so ya de Akufo ya de atame sokra ya de che Akufo Addo eti Akufo Addo na nkasa de wa ya de Akufo Addo de mi do nyame okuye kro adi yako Awusa for mama na munyina mase na memo akwa aba 2025 makacha um say a year of spirituality ti bia obi ma ususum sem ehun ehia enunti e da kofi pokuma fa atom ho se meko Ghana amantwa bebre na omo a omudi sunsum ni tumi ye adwuma no me de omo abrɛwo na ohane amane e da wo so e da nipa so a omoje omo ho a enye de ha nipa tete nipa no na nyankopon twedi ampon enam sa nkofo nam ne omo ebe hia so aboawo ama bibia so aye kama me de mpedifo bebre amam in your previous videos na ene masa bepiem ewo pani kese pa afie me hwe papa ya wanyini pa na minim from the first video am dey from second one ebe see them hu say empanifo wotumi papa I was your for say esrem na ye kan say esrem tumi wa hawo ebia na wo ma enta ba wo benya unya bedu srem a na wo say yes tumi wo srem na no kore me da so wo srem na meni opani kese bi ba twetwe nkobo na papa yi nyarwa bie ni wa wasase so papa we o de bana ni mu a entimi nkoda inshallah na nyankopon ti ase o de ba me nkore nchen na ye hye ye nko twese pere mo goba Bibi aboko de. I want to say. Bibi aboko. Odo ye. Nice one. Obia ho ye. Obia ho ye. Fo nyina. Obia ho ye. Pacho na wo so ho ye de. De yes me ho ye fine. Ya de Yankopon ase. Awusiafo se ne obesi akatwie ne bia ne afa ne san kakaka because we say onye twie ne nti na ya ti ase ne akoye ne ba. Pacho odi di say Suleman. Yeah. Suleman de. Suleman Isif. Yeah. Isif Suleman. Mi papa na Isif. Okay. Men kasa na Suleman. Wow. Edina de pa. Na mpacho wodi mfie yo se mi de am ya wo ye no won ni mfie. Obi akrata bi ye aduma. E tam no nyande o. Ache. Se Kwame Nkrumah tam. Minum Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah. Minum ni pe ma hunu mani su se salgaha. Kwame Nkrumah. Mi ba salgaha. First salgaha nyina pompe ba kumpe na wo ha. Pipe ya sansu. Ba kumpe camera sin wona bebie sa pipe no. Kwame. Wow. Wona bebie pipe no na obi agusu sansu. Wow. Ba kumpe nde na ye bebre krom no. Okay. Pa Kwame Nkrumah say enyumi ho ntibu nyina pa na hanapa onante akichu na ekata fita we okuta hankachi fita onkata hwe eno ko na odi nam okay police ba kumpe na di na chi okota yi aba onkata tuo odi na chi nu papa nya gro police na odi na chi no nkuta tuo aba na bare na di asa omo omo di bia ko pe na chi omo di tuo na di soja for di na chi kura nya police nti ne nyina ye hunu nyina okay ese Kwame basara ha bo ehia nipa be hia no kwan wow obesi politician no ha be nanti phone sa abedu ha tamna masakai ha na ßlacklist on faka on nanti phone Kwame Nkrumah ba mo no on nanti phone sa ansana obesana ko wura naka no wow phone on nanti hunu nya se obi na kira nim pan nti so obi ka se di Kwame Nkrumah ho dance ya we kan se Kwame no won photo kura na nyina
nsuo na asesa photo na da wo ho asa ni nyina da wo ho okay wo ho wo meche uhu ni sen we uhu ni sen ni pesu no te sen mahunu pa o ni pe kokko Kwame Nkrumah oh na le tiri ata okay ni so o ya brante pa Kwame o ya brante nya koda minim papa enti yebedi nkomo bebre ba wo de Kwame Nkrumah ba na asem pese mu bibi kakra wa wo de Kwame Nkrumah toto president ayenya omo abesi enejo Mahama ba difference nti se different wo ho papa okay oh Kwame Nkrumah di na chiri omo ayedi ni nyina oh achampo ne hene na ye fine di Kwame chechi Kwame echi achampo de na di Kwame Nkrumah achampo tam na sere ha mbanya sika na mudijwa first memma na dijwa okay kurasu we ni memma na ekọ achampo tam ne omodi sika manipa na omus trouble bia dijwa okay achampo tam okay tam na mbanya sika dijwa na ka memma na dijwa sere ha uba first yerba fo ho ayi December buzia tam na yerba fo otusoro ha okay alata fo tam no wotu ha abu votu we buzia ne gbedema na mo ye votu na buzia di tam no hwa gbedema ne ma na ye fefefe buzia sese enye fete se gbedema ma no gbedema buzia sese na di oh nti na adwen fine yeah nti na odi ye okay nti omudi ye na alata for say oh esi party papa buzia di odi hene no wo se yenko ye kurum buzia se yenko ye kurum na ze buzia na pamo mu nyina yes Nigeria for yes alata for zabuma for na zabuma for de sanaba alata for de no omba bio mba okay tam wo hu sera efie bia ye efie bia alata for na esi okay se na yanya yehu obi esi fefe ni okay let's so buy wo ya de papa Rollins so buy ya de let's we Kwame Nkrumah fu a champo fu Rollins so ono the American way buzia we no one so ya de okay buzia so ya de pa okay ya de na Akufo Addo ne jo Mahama oh do na ya de Akufo Addo de obetonga na adi Akufo de obetonga na adi oh ohia fo ho okay asika fo ho o bae no ono wo kakra obefa no wo bebra obefa no obia obede obia so bibia mfaso no nyina wo no wa ho wo a wo nya MPP a woni ese Akufo Addo betonga na na Akufo so Akufo so ya de Akufo ya de atameso kura ya de so Akufo Addo ese Akufo Addo na nkasa de wa ya de Akufo Addo de midonyame okuye kura adiya ko Akufo okuye fine okay ude we ni wa na ni o mo na we ni be akola ko school de opene wonye ko school wonde hu faso asemu won kokora ye awuza fo ati ano de ono na dwere ne wa kire nti de so ma yemfa bibia e ka we ni obi se obi wo be ka sa omo ya de pa me nche omo ya de mahunu yeah o ba wo huna free Kwame Nkrumah person de na so hunu pa yeah wo de ma ye ni won komo bebre na ye won komo bi e ba be din na nkofo ntia se minimara ma titi se oba salaga aduro wa haba pacha no kwe aduro ho na aduro ho okay nya obi na obi wo ho a sikanti obi ka cheso obi okay na aduro su di aduro no o pese ndi aduro pa o fa boko na undi penechi na o chana kakra won so ni se de wo ya na wo pe bribi o be fro bi so
asamasi ade be kwa ne hia na wotu yem papa sa woka sa papa ana menana min de wonnim se obayem bia owetuma ya owetuma kan che so okay nyehwe kwapia kokko sebra na mi twatra ma okay so ko pato kono ba chere odosi so se de obekọ ayoko tudesi no nya desi no bia na ebekọ no to sa na yetun sa obi ho so obekọ ko tinu kwa obi ho so obekọ ho ansa na obetu no obepeja na obo no okay ana obepesika na okoto ase na wakasa ansa na otu wudi aba obechere obibi okay so okay ese sika uko yesika mama adro yese wo adro se mi pe adro se owe ma o nya na kore okay yes anu na ama nkofo bibiri na itwa ntoro se obia ni abresika o ka so di dipa nechi kakra nti wunya wo de ni firi se wo meme de we no me nana o kire me bi okay me papa o kire me bi okay mi ofa o kire me bi okay so mi akasa na nanti okay anya nkrofo che okay me de wo mo chi sa o mama bi ene wutu mi na no hye ntine adonu do wenu mi na me wo mu nya ma duro nya no wenu abusuafo ne ba ewa ha ono ye pani enti hu se ne ba te ne nchen most times ya na oba me kra me frɛ no ne ba na ne fa enti se mu se enkobo bi ekos na ne ba na bam na odi nkoma ono ye pani enti ne ba na ya na peke onimbi but onimbi yeah so wote ho me na me wo no nya se obi na wo no okay to bi e ti ho wa susu bi na me ye ha nya na dani kuro no wow obi ehu na wontimi hu je bi se mata ada onkwa na dika betra ha chechire ha na me kwa ne ba ba do first okay no obi so ba ba kire ha wow bi o first do ka se bi se ha ai do dia wo aye ka se pa sa be se ho ashin se ho no do okay New street ne wo ha obri akase ne ha na ma konta so ba kire ha okay akire wo hu tikoti bi wo ma konta na kire ho okay on so me do no so do ho kakaka na ha nyina bem okay aye fefe wow no mo ba kire plot wa ha ama obi abetra ha bi nyarewa ben na utimi samatisi yesi de nyarewa bi ba wo nchen de ote ne tekura first me do ntos na me do ha first ntos me do afi ba ko na ma jantos no ado amako afi ba ko afi me ni so na amako na ye fita asai okay na ma jamako no asa na ba ntos no me do ntos no me do aburo okay me do ntos na me do aburo do ha nti akata wonu akata ne de ete se nari wonu nari ye edi no nkwan yere no nkwan fitase akata no okay me kundia no machine dia no nyina agya wa ha na madua akata no okay akata no ne batete se na so fine afi ba ko no mandua akata na bio aburo no kwan na megusu do wa ha okay na ntoso kakra jesa me ba firi ha nyina mbriche no bia kuro na ban ha no mugusu ba ma ya ha okay yenhwe yare ben na utimisa yare koko ohun koko ohun sasaburo ohun kokobu yeah etua obitu no kwada bi ho ne a penfo kro bitum shiro wo ho okay na eti so uti pa no ho bedo okay wenum ka hwa se wo bi no de ewechi me wo de obepuno okay me wo de obetwe ohwenu mu okay na face mpompon chero pa na me hu se mpompon no beko no ho aduru ebe kokora wow ai ye wakwada kitwa metima ye no ai efia aduru na adware wafo okay adi wo ho yetime twakwada na edi no ko hospital wafo no okay na friend wafo o jano sa de na enchere bi
Okay. Obetey ye tentemena na. Okay. Ehwi de meka no, odware na ade bi wo ho, wodi tutumu a akoda no sori a wo kam bia won tibio. Obetu abobo. Na so ye den. So obedware na won dware na tirimu aduro no. Okay. Wo dware na honam No honam go. Ade wo dware na tirimu a be na so ye den ba. No papa kasa obetu na aboba. Na mame kro won jai. Enti di dware na honam. Ebi nka ni ti. Yeah. Eka ni ti pe akwara na so be ye den. Wasai. Wow. Wow. Na wono obada wobo gusu. Wo kan kire man kora ebeko. Na wo di sie dia ba jojo wase. So wono obeda. Tama wo ye dwuma no. Wono oba ne da no. Be ma no ne oba ne di ehin. Ja to kamo no oba ne bowa. Ana bembe na bowa. Eye den. Ne yare chewa obaba wo sa wo de ko hospital. Ya be kan say yare re hunu yare ko. Obe fita sa okowu. Ejina te se enye se be ma no oba da ba ko be bowa. Adawe anya akubo wa ma obebo wa na wonim ne nam ugun su dia na obo wa dia ana wo na ebo wa nye won se wo ba obebo free ne nam enti se ehemu a wo so otu free na wo abo wo free nam kura na obo wa ade we de minti do sa minti da enti be ma na oba ni shem no ba ko bo wa pe yare obebo wa sa edani ko pese undia da na obebo wa sa last me kan we obi afiku ba sesa da ba ha wa fon se na me bisa no na o se dabi ontimi hu yare kura che no na me se wo boa kana kore o kana kora o benya hu na o sampa me se wono oba da oba na bo wo ogu so o sampa wa kai sa oba no o so bo hu o hu se ma chere na okoko na ko pe hokoba na kasa na ka pe den si no aba ya ma no odi ye na sa pe o se de ayoro o se de manyame hu wow meko me fa do nako na maka nche se wokwa oba de won dado wo ya do no man o so ni nyasa wonkon odi a oba no do okay wo wususu a ne funu etwu wako baka sa wona okunu onja o na funu wona funu akopɛ dro dia ajao na wuwa so wudi ni bako sada de nti se wuwa sa dro no obi ba srawo mami o man danu a won suna onje wadro nyeso on fa ma obi o fa se okay o sa da na yira obo won nche tini nyina wo na dro ni nyina wo na oba so a opɛ eba nso oba o sore wo nyan wo da obi wo ho a nsade no ebe doso ne yam asi be owo no obe wo no wonteme wo na obi susu wa ha e wo se bibi di na chi wo hu sade na ye okay wonya awo gise wo kire no bibisa sa kire wo ko yese na o pe sebra na miyo azuri ma okay na miyo na wote ya bi okay oba unse otuminyinse na sai otuminyinse na sai ma chero ni nyina ado do medi awodo no ana medi ba ya ma okay no odi wo yem hwina togo okay wo benyinse na agina wow no wow wo kwate do shinja aye be ma ebi wo ha na nya adwuma obi wo ha papelga e fe no papelga anu so asete paka fita no paka fita baka o so tabi wo bi wo no CCTV ye ya pa ene paka no okay fita wo ho ko wo ho o fita no de wuti ho wo titi wo hwo wo obi wo akwadwan so kura don so bidia fiti se na penufu yes baba so nya baba so no baba so de o pe obira baba so nchewo okay na wudi sadro na obejo so nyina agu onye ho no wow
Wow. That's no. And wardrobe. Wardrobe. Okay, you must say nya honam mu yare. Na obi wo na dwuma sam ye basa. O abrochi open krata wo nya bi. Ono nko de saso ade mu enyeyi. Na busua enkoyi ne ma enyoma ejigu nyoma sai. Sa nkofo ni nyina no obi di obi ka wa hwa ema. Ni nyina mbehwe bisa no na mehunu ade akere wo. Na waye. O sa ye bisa. Bibisa. Bisa no meti o so bibisa. Okay. Bia o hia bisa. Bebre mba me. Okay. Nyame kwa na yokroma ho. Nipa bebre ho. Yeah. So media na mini. Bibisa no na mehunu ade akere wo. Ade wo ntine ayesa. Ade wo ntine na ayesa. Koye we. Ukoyasa ubehunu yobeti. Tani mani nyina bejai. Open grata obenya. Come on. Upe juma obenya. So binu ko abushire. O pese ko na anyi, pese ko anyi. Obetu we bisa. Na chere ko yese. Obenye ko akọ. Wow. Ko behni. Wow. Okoyasa. Obeko. Nice. So Kobona ede. Nkwada fan hu pie abonte. Wow. Yes a war wonim oba. Ba wo pedifo say de ya na nkofo mu se mu nchinchim nkofo nsanye o musika. Because nkofo abon nkofo acho. Adro be kan che we first me nante ton. Okay. Me free house akoko me danso. Be pesad. Be chinchi sa ton drum. Okay. E se me na ntimi nante. Yeah. Obi a ope na wa bafie. Yeah. Yo akarma ton amano. So yeah. Me bana no. Ata che so obi bombon yeah. No so ado no. Ya na yakokoma se nkra nyina ye beko. Ekwa. Ekonye bebi ada na ye adro no. Inshallah obedu abrochire nyina. Na wo se omuntimi nko. Obedu abrochire nyina. Wonni ma na mo jai no. Me de o mo mra de jo bitimi go. Oba me na wase pa. Ekodu bebi a ni hu de me kire mo we na me hu ni kire mo. So pese me ka na me wiro fi bebre. Ma me nko na me nka se ba ko mienu bi nche na ontumi enye abante aje ne ni nkomo. Na ye fro say Ono na America ye fro say Army yao. Oh okay. O papa ni o de betumi de kuta kwa ni edi. Me papa no. Na masa o se adro ni mu nsuan o na ono wanyini. Wanyini. Okọ na mo ba be take over. Say no ye the number ne to so aya na ofose. Omufre a omunyamo. Baba uma. O papa de wanyini. Ye sure so na be pick course me wa. Me na be pick. Enti wo be hye nkofo bo so omufre wa obefa. Befa. Okay. Okay. Enti abusuafo ado na waka no. Ne papa de bia wo ne nti problem bi e da so bia ha amane da dwene titire ni yare da so se wa amano ne se wo Ghana. Fa number no ene bacho odi ni bio. Suleman pani Suleman etwetwe nkomo na oha ne amane ni nyina to betwa na yere wa ne ba nya ne yere ne ba ewa ha so wo frɛ a obefa call no na ono wa twetwe nkomo bibia ni a ode wetu ne papa enim na akwankyere wo ho no omamo waye mesre wa unim papa ese na tifie se edru 777 media me maka cho enye kwase abu nti ene ye nchinchim nipa nsenti ena mo ha na emum se na be ye mu hunu tumi ni nipa omo wa mbetu ya bo de pante de wa ene na twetwe nkomo na ha ne amane na etu ebetwa o de be so umpe kasa kra o but nkofo be fro no be kasa o be kasa but mama mi papa ni on na afi yemfa ensi mama so mu ma o ba chima ne chima no etime tro by force oba me tia me ma odo no wonu na aba okay no mo unyim busum ba kon busum yenu manu unu obi yagu okay na ayesa na obi wo ho oba bi wo ho oduru fie aduanan won hu afikire bio na wo forso na aba be man yare mo wandu sade a obi so ho be bo aberwa na ogoso una afikire true to e wo mu different okay na won ko afre afikire sisa wo yifi ntungwa won wa na wina obewo okay so we ndi nyensa no say fini fina ba okay obewo
ate mame na wase okay eti abusia for me ne opani Suleman na etwetwe enkomo na de besia na emom ne number no na da so no o say o frɛ number be ya number 024 812 67 98 yanko bi 024 812 67 98 number no okay eti number no na ode amawo no na sa go screen no asentu fa de o bia no ono ebeka na nyankopon twedi ampo na daroma no tumi ode amawo munti ni nyina so abo ama bibia so icon Poku want to be any first time subscribe like comment na share yedomasi Yemakwaba eba KB Logistics. Tuma ye di pan se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pan no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de 7 to 10 days. And our friends who say fa insuo so 28 days to 30 days. Na ababe drew pot. Ama ye yi every honum so edi abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a. Nyoma dodo biara. Opese okrade ba no. Ye beji edi ababe gu ama. Na afi ye di frio ababe drew omo emi ho edi ama wa asumdue ma. Unya ha obia. Na asem da se KB Logistics edi ama Ghana edwadifo wona wota akọ China kofa nyoma ba ne se. Ebia we ni wo first time awoko. Anase empo no ota akọ no nenso ko bia wani ye ontanta KB Logistics say o frɛ ni yi nkutahudie anasa woni yen kasa ye fawo e de wakɔ company na kasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place a convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne senti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ o fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa wɔ airport na afi sɛ o pese okodi dwa because of language barrier nti ye wɔ de obɛka ho no bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu amount sɛ de be ya obɛti ase na wankwa nkɔbɔka na asɛm de ba ko bio no sɛ oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo de bi ba na bo sɛ ye de no wo from especially with your services a ye surrender aka ho no bo sɛ ye cheap it may show bo ahye unkran sɛ KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da sɛ o pɛ ne ye di nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobetumi afa na wo ne ye di nkɔmɔ KB Logistics ne ye wo hia no ɛno ne ye bɛ ya ama wo. Poku One TV.